এই মানুষটিকে দেখে নিন, তিনি কৃষ্ণনগর থেকে এই রিক্সা করে সোজা চললেন একেবারে প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভে। সঙ্গে নিয়ে চলেছেন তার স্ত্রীকে। এই মানুষটির অশেষ অবদান। এটি শুধু প্রথমবারের এক্সপিডিশন নয়, এই রিক্সা করে তিনি 12-13 বছর আগে স্ত্রীকে নিয়ে গেছিলেন সেই কামরূপ কামাখ্যা। এবার চললেন একেবারে মহাকুম্ভে, প্রায় 800 কিলোমিটার পথ অতিক্রম করবেন তিনি। গত বছর তিনি স্ত্রীকে নিয়ে এই রিক্সাতে করেই পাড়ি জমিয়েছিলেন গঙ্গাসাগরে। তার স্ত্রী স্বর্ণলতা, 70 বছর বয়স, আর ইনি সেই বাঁকা বাবু, যার বয়স 78 বছর। ভালো নাম দুলাল বিশ্বাস। সংসার, পুরো একটি সংসার এই রিক্সার মধ্যে সাজানো গোছানো। আসলে এটি রিক্সা নয়, ট্রলি ভ্যান, যাকে তার বন্ধুরা এইভাবে রূপান্তরিত করে দিয়েছে তার ক্যারাভান হিসাবে। দেখুন কি সুন্দর মিউজিক সিস্টেম রয়েছে একটি, তার বন্ধুদের দেওয়া হাঁড়ি কুড়ি গ্যাস সব নিয়ে তিনি কিন্তু চলেছেন। প্রকৃত অর্থে ভোজনং যত্রতত্র শয়নং হট্ট মন্দিরে এবং বসুধৈব কুটুম্বকম, সেই মতোই কিন্তু বিশ্বাসী বাঁকা বাবু। তিনি চলেছেন দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার বাসনা নিয়ে। গত 19শে জানুয়ারি অর্থাৎ রবিবার তিনি বেরিয়েছেন। আজকে যখন ভিডিওটি আমি ভয়েস দিচ্ছি তখন কিন্তু তিনি পৌঁছে গেছেন রানীগঞ্জে। এভাবে আস্তে আস্তে তিনি পৌঁছে যাবেন প্রয়াগে। পথে বার্তা দেবেন পরিবেশ বাঁচানোর, জলাশয় বাঁচানোর, নদী বাঁচানোর। আসলে তিনি সেভ জলঙ্গি নামক একটি পরিবেশ সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত আছেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে পথ চলেছেন, পরিবেশের কথা বলেছেন। আসুন শুনে নি তার মাইকে কি বাজবে। मित्रों, मैं श्री दुलाल विश्वास हूं। सभी मुझे बांका कहकर पुकारते हैं। मेरा घर पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के मुख्य शहर कृष्णनगर में है। मैं एक साइकिल यात्री हूं, लेकिन आज मैं रिक्शा में अपने परिवार के साथ निकला हूं, अपने देश भारत की सड़कों पर अज्ञात को जानने, आप सबसे परिचित होने और दिल की कुछ बातें करने। जहां मेरा घर है उस कृष्णनगर शहर में 2 नदियां हैं, एक जलंगी नदी और दूसरी अंजना नदी। जलंगी नदी लगभग मृतप्राय हो चुकी है और अंजना नदी अतिक्रमण के कारण अब नाले में बदल गई है। वहां मैंने सेव जलंगी नामक एक गैर राजनीतिक स्वयंसेवी संगठन के साथ इन दोनों नदियों और विभिन्न तालाबों झीलों को बचाने की मांग को लेकर रैलियों में हिस्सा लिया। मैंने पदयात्राएं की और सभाएं की। निर्मल गंगा की मांग को लेकर सरकारी कार्यक्रम में भी मैंने हिस्सा लिया। मेरा उम्र अब 78 वर्ष हो चुकी है। मैं जीवन के अंतिम पड़ाव पर हूं, लेकिन वर्तमान पर्यावरण की स्थिति देखकर आपकी तरह मैं भी चिंतित हूं। एक कवि ने कहा है, चला जाऊंगा, फिर भी जब तक शरीर में जान है प्राणपण से पृथ्वी की कचरे से मुक्त करूंगा। इस दुनिया को इस बच्चे के रहने योग्य बना जाऊंगा, ये मेरा दृढ़ संकल्प है। लेकिन ये कैसा विषैला और रहने लायक न बचा पर्यावरण हम आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ रहे हैं? क्या हम इसके लिए केवल जहर छोड़ेंगे? क्या इसके हिस्सों में थोड़ा सा अमृत नहीं होगा? आज हवा में जहर है, वो सांस कैसे लेंगे? वैश्विक तापमात्रा के कारण क्या वे जलते हुए मरेंगे? शुद्ध पेयजल की कमी से उसकी प्यास कभी बुझेगी? क्या हम इनके लिए साफ और सुंदर नदियां, तालाब और झीलें नहीं छोड़ सकते? एक स्वच्छ और निर्मल पृथ्वी क्या उसके लिए असंभव सपना है? मित्रों, आइए हम सब मिलकर प्रयास करें। अगर आज से शुरुआत नहीं की तो देर हो जाएगी। इसके लिए नदियों और जलाशयों को बचाइए, पर्याप्त वृक्षारोपण कीजिए, मिट्टी और जल का संरक्षण करें, सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार करें, रक्तदान करें, शादी से पहले थैलेसीमिया की जांच कराएं, पर्यावरण अनुकूल वाहन जैसे साइकिल का उपयोग करें, खुद को स्वस्थ रखें और सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरण को बचाइए। नमस्कार। তিনি রিক্সায় না গিয়ে তো যেতে পারতেন ট্রেনে, বাসে বা অন্য কোনো যানবাহনে, কিন্তু কেন তিনি
রিকশাকে বেছেছেন জানেন? শুনলে অবাক হয়ে যাবেন। তিনি বলেন যে ট্রেনে গেলে যদি বাঁদিকে বসি তাহলে বাঁদিকের দৃশ্য দেখতে পাবো, ডান দিকে বসলে ডান দিকের দৃশ্য দেখতে পাবো, পুরো দৃশ্য তো দেখতে পাবো না। আর গাড়িতে হুস হুস করে সব দৃশ্য চলে যায়। আর সাইকেল সব থেকে ভালো, কিন্তু যেহেতু স্ত্রী যাচ্ছেন তাকে তো রিক্সা করে নিয়ে যেতে হবে। আস্তে আস্তে যাব, দৃশ্য দেখতে দেখতে যাব, পথ ঘাট মানুষ সব জানতে জানতে যাব। ৭৮ বছরের দুলাল বিশ্বাস বয়সটা যে শুধুমাত্র সংখ্যা মাত্র তা প্রমাণ করে দিয়েছেন বারংবার। কেমন লাগলো আপনাদের এই ভিডিওটি জানাবেন অবশ্যই।